आमोटा वर्षा तमाड़ा होची हां ଭଲ ଲାଗିରେ ସେ ହଁ ଶୋଇଲାଣି ରୋଷେଇ କେତେବେଳୁ ଶୋଇଲାଣି ଆଳୁଟା ବେଶୀ ଗଲେନି କରୁଥିଲା ତା ଗୋଲଟାକୁ ପୁରା ମାରି ଦେଇଛି ଏବେ ପିଆଜର ଗୋଲଟାକୁ ମାରୁଛି ତାପରେ ତୋ ଗୋଲଟାକୁ ମାରିବି ଆଉ दादा तुम खाई सारे ना रोसे चलती मैंने सरी नाई किए कहला रोसे सैला ना आना खाई आना चल दे टिके ने खाई दे अबे साले दे 15 मिनट दे एक मिनट दे खाई दो ने ना सरला आउ 5 मिनट मन लगे रोसे कर हेल्प कर कि सांग खाली मांडू मटन टिके होचे बिरियानी टिके होचे खाई धन तुम को रोसे हाँ खाई आउ कही लाभ ना गोटा पागल बुझीज एक पागल बुझीबनी पागल हो गलानी आउ टिके अच्छी आउ टिके हवा आहुरी पागल ए सारी मत कहला मु मांडू सब गपुची कौन कर घर समझे खाइले सुन गोटे कम करनु जाइलु ताकू तू चुचुमुनु तोर से पेट पुरी जाऊ आउ कहीं भात भात खाइबू ताकू चुचुमिकी तू पेट पूरा पुरी दे नाइन धन किसी नाई सी जा 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 चुचुमे 5 minutes later. कितने बजे सोई बजे? हम कितने लाइन है? अरे को सॉरी नहीं? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो कितने टाइम लगी हो? 5 मिनट? टाइम नहीं मो पाखे 2 मिनट रे करो मुझे खाइबी खाई को मांडू सब पुणी गपी धन हाँ 5 मिनट लगे बेस नहीं 5 मिनट अंदर ना टिके लाइन रो ना टिके अरे ये जन्म रे बोधे सरी नहीं सेते तो पियाज आलू तो गलु मारथल एना कहा गलु मारछ बाबू तोरी गलुटा मारी फुल 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 भाई तू ता कथा कही दउछु बुझे दे रोल बंधन बंधन
ନାଇଁ ମ ଚିକେନ ମୁଁ ଖାଏ ଲୋକ ଚିକେନ ମୁଁ ଡଗି ପାଇଁ ହେଇଛି ଚିକେନ ଫିକେନ ମୁଁ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମଟନ ଖାଉଛି ମଟନ ଟିକେ ହେଇଛି ଖାଇବୁ ଆଉ ହଁ ହଁ ମଟନ ତ ବୋପା ଦିହାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ଦାଦା ସିଏ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ନା ଆଉ କଣ ମତେ କହୁଛି ମଟନ ପୁରା ପରଦିନ ମଟନ ହେଇଥିଲା ହାଡ଼ ଓଗର ଶୋଷି ଦେଲା ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଢୋକି ଦେଇଥିଲା ଯେ 3 ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ହଁ ବା ସେ ମଟନ ହାଡ଼ର ମାନେ ହାଡ଼ ଓଗରୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା କହିଲା ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବି। ସେ କୂଳ ଫେରେଇ ଦେଲା ବା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଡଗି ଡଗି ପାଇଁ ଚିକେନ ହଉଛି ଡଗି ପାଇଁ କିଆ ଚିକେନ କରୁଛୁ ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ହାଡ଼ ଦେଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଉନୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇନା ସେ କହୁଛି କହିଲ ଯେ ଚିକେନଟା ହେଇଗଲା ତ ସେ ଆମ ଡଗି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲି ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଁ ଧର ସେ ବିଲେଇ ପଶିଗଲା ତା ଘର ଭିତରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ହେ ହେ କହୁଛି ନାଇଁ ଧର କିଛି ହେଇନି ନାଇଁ ଧର ହଁ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ସେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ତ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଁ ଦାଦା ଆଉ ବସିଛି ଆଉ କାମ କରୁଥିଲି ବସିଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହୁନ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥାଉ ତମେ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହୁନ अरे अरे कौन सॉरी नहीं कितने टाइम लगेगा गिराऊ तुम दीटा कौन जना पड़ना कौन खाई सारे तुम गपी A few moments later. ଆରେ ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆ ଖାଇବୁ तुम्हें खाऊ मुझे खाइबी कथा देखाऊ ना ତୋ ଅବସ୍ଥା କାଲି हाँ मो निद लगे खाई शोया हाँ शोपड़ सोई जा मामा खाइबी बड़ा मुठिए मते मिलू